हाले दिल पे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जे व्यक्ति आमार ऊपर 10 बार दुरूद पाक पाठ करबे अल्लाह तबारक व ताला तार ऊपर 100 रहमत नाजिल करबे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गुनाहों का बार अपने सर पर उठाकर फिरूं कब तलक जा बजा गौसे आजम। इलाज आखिर ए मुर्शिदी कब करेंगे गुनाहों के बीमार का गौसे आजम। गुनाहगार हूँ गर अजाबों ने घेरा तो होगा मेरा हाय क्या गौसे आजम। नजर मुर्शिदी तेरी जानिब लगी है अजाबों से बचा लेना गौसे आजम। जहाँ में जियूं सुन्नतों के मुताबिक मदीने में हो खात्मा गौसे आजम। हो अत्तार की बेहिसाब बख्शिश आका, हो अत्तार की बेहिसाब बख्शिश आका, ये फरमाए हक से दुआ गौसे आजम। मदनी चैनल के नादरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल एक बार फिर हमारा यह सिलसिला फैज़ान गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह में हम हाजिर हैं। और हमारे इस सिलसिले में बंगला और उर्दू दोनों ज़बानों में यह सिलसिला पेश किया जाता है। और आज हमें हमारे बंगला ज़बान में इस्लामी भाई बताएंगे हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की रियाज़त, इबादत के वाक़यात। आपने कैसी इबादत, कैसे रियाज़तें की और इस राह में आने वाली रुकावटों को आपने कैसे दूर किया, खंदा पेशानी से सब्र किया। आप ये वाक़यात इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज के सिलसिले में देखेंगे। और आज हमारे इस सिलसिले में नात ख्वाह इस्लामी भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। और नात ख्वाह इस्लामी भाई इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हमें हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के मनक़बत सुनाएंगे। आप कहीं नहीं जाइए, इस सिलसिले को अव्वल तक आखिर देखिए, अच्छी अच्छी नियतों के साथ देखिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मनक़बत भी सुनेंगे और हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के वाक़यात, रियाज़त, इबादत के वाक़यात इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सुनने की सादत हासिल करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हुज़ूर, आज हमारे मदनी चैनल के नादरीन को फैज़ान गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस सिलसिले में आप कौन से इबादत के, रियाज़त के वाक़यात हमें बताएंगे, इरशाद फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। আমাদের গৌসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি 25 বছর আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য ইরাকের জঙ্গলসমূহে সময় অতিবাহিত করেছেন। হুজুর গৌসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি ইরশাদ ফরমান, আমি যখন শহরে কোথাও খাওয়ার ইচ্ছায় কোনো পরিত্যক্ত খাদ্যের টুকরা অথবা জঙ্গলে কোনো ঘাস বা পাতা উঠাতে ইচ্ছা করতাম, আর ওই সময় দেখতাম অন্যান্য ফকিরেরাও তথায় ওটার অন্বেষণে রত আছেন, তখন আমি আমার ওই সমস্ত ইসলামী ভাইদের জন্য তা উৎসর্গ করে দিতাম। सार कर देते थे जो आप देखते थे कि मतलब खाने पीने की चीज़ मैं खा लूँगा तो मेरे जो ये भाई हैं, इस्लामी भाई हैं, ये क्या खाएंगे। तो आप भूखे रहते, आप भूख बर्दाश्त कर लेते और अपने उन इस्लामी भाइयों के लिए इशार कर देते थे। তিনি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি না উঠিয়ে অন্যান্য ইসলামী ভাইদের জন্য উৎসর্গ করে দিতেন, ইশার করে দিতেন, ছেড়ে দিতেন, তারা যেন তা উঠিয়ে নিতে পারে, তারা খেতে পারে। আর আমি ওই সময় ক্ষুধার্ত থাকতাম,
আমি অন্যকে দিয়ে আমি ক্ষুধার্ত থাকতাম। একবার যখন ক্ষুধার কারণে সীমাহীন শরীর দুর্বল হয়ে গেল, মৃত্যু পথের যাত্রী হয়ে গেলাম, তখন আমি বাজার হতে জমিনে পতিত একটি উন্নত মানের খাদ্যের টুকরো নিয়ে একটি কোণে গিয়ে খাওয়ার জন্য আমি বসে গেলাম। এমন সময় আমার কাছে একজন যুবক আসলো আর আমার পাশে বসে তাজা রুটি খেতে লাগলো। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ना खाने के सबब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए और आप फरमाते हैं कि मैं करीबुल मौत हो गए, यानी ऐसा हो गया कि अब मेरा इंतकाल हो जाए। तो आप एक बाज़ार में गए तो देखा कि एक शख्स ताज़ा रोटियां और भुना हुआ गोश्त वो बैठकर खाने लगा, तो आपने देखा हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला ने, तो क्या हुआ? तो गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह देखे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमान যে আমারও খাওয়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হলো, और ज़्यादा भूख लगने लग गई कि कोई, जाहिर सी बात है कि एक बंदा जिसने खाना नहीं खाया और कोई इसके सामने भालो खाना, अच्छा खाना खाने लगे तो उसकी भूख और ज़्यादा तड़प बढ़ जाती है। तो यही हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि वो मेरे सामने जब खाने लगा तो मेरी भूख और बढ़ गई, ख्वाहिश और बढ़ गई। তিনি ফরমান যে আমার খানার আগ্রহ বৃদ্ধি পেল। যখন সে খাওয়ার জন্য মুখের দিকে লোকমা উঠাতো তখন ক্ষুধার তীব্র জ্বালায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও মন চাইতো মুখটা হা করে দিই, तो खुद ब खुद मुंह खुल जाता, মানে जैसे वो अपने मुंह में लुकमा डालता तो आप भी ऐसा लगता कि मैं अपने हाथ से लुकमा डाल रहा हूँ, खुद ब खुद लुकमा मुंह में हाथ डालने से वो अपने मुंह में लुकमा डाल रहा है, लग ऐसा रहा है कि गोया मेरे मुंह में लुकमा आ रहा है, तो बेसाख्ता खुद ही मुंह खुल जाता है। ये फरमा रहे हुजूर गौसे पाक। হুজুর গৌসে পাক রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি যখন এই অবস্থা হতো, তো এই অবস্থা চলাকালে তিনি ফরমান আমার নফসকে আমি খুব শাসন করতাম। আমি আমার নফসকে বলতাম যে তুমি খাওয়ার জন্য অধৈর্য হইও না, আমি আমার নফসকে বলতাম যে তুমি খাওয়ার জন্য অধৈর্য হইও না, আল্লাহ তাআলা আমার সাথে আছেন, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমার সাথে আছেন। ওহে বেহায়া নফস, তুমি আমাকে যতই পরচিত করো না কেন, গৌসে পাক রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি নিজের নফসকে উদ্দেশ্য করে বলতেছে, ওহে নফস তুমি যতই আমাকে পরচিত করো না কেন, এই অবস্থায় আমার যদি মৃত্যু এসে যায়, এই অবস্থাতে যদি আমার মৃত্যু এসে যায় তবু আমি, গৌসে পাক রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি ফরমান এই অবস্থায় আমার যদি মৃত্যু এসে যায় তবু আমি এই যুবক হতে কিছু চেয়ে কখনো বক্ষণ করব না। একবার যুবকটি খাবার থেকে মুখ তুলে আমার দিকে তাকালো, আমার দিকে যখন তাকালো দৃষ্টি দিলেন, তারপর বলতে লাগলেন ভাই আসুন আপনি আমার সাথে খানা খান। वो जो खाना खा रहे हैं उन्होंने गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को देखा और आप अपने नफ्स को डांट रहे हैं कि सब्र कर, अल्लाह तबारक व ताला मेरे साथ है। और आपने यहाँ तक फरमा दिया कि अगरचे मौत आ जाए मगर मैं इस नौजवान से लेकर हरगिज़ नहीं खाऊंगा। और फिर उस नौजवान ने आपको देखा तो आपको बुला लिया, ডাকলেন যে আসুন আমার সাথে খানা খেয়ে নিন, শরীক হয়ে যান। আমি খেতে অস্বীকার করলাম, গৌসে পাক রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি খেতে অস্বীকার করলেন। मना किया उनको कि मैं नहीं खाता, इनकार किया कि मैं नहीं खा सकता। তো গৌসে পাক রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি সে যখন খাওয়ার জন্য জোর দিল, যে জোর জবরদস্তি জোর দিল খাওয়ার জন্য, তখন আমার নফস আমাকে খাওয়ার জন্য উৎসাহিত করলো, আমার নফস আমাকে উৎসাহিত করলো খাওয়ার জন্য, কিন্তু আমি এর পরও খেতে রাজি হলাম না। গৌসে পাক রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি ফরমান যখন সেই যুবক আমাকে বারবার যখন বলল, ওই যুবকের কথায় বাঁচতে না পেরে আমি কিছু খেয়ে নিলাম। খেতে খেতে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো আপনি কোথায়কার, আমাকে জিজ্ঞাসা করলো कहाँ के रहने वाले हैं আপনি কোথায়কার। আমি বললাম আমি জিলানের। সে বলল আমিও তো জিলানের। अच्छा ये भी जिलान के रहने वाले थे। সে বলল আমিও তো জিলানের। আচ্ছা বলুন তো প্রসিদ্ধ বুজুর্গ হযরতে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নাতি আব্দুল কাদেরকে চিনেন? আচ্ছা বলুন প্রসিদ্ধ বুজুর্গ হযরতে আব্দুল্লাহ সামাঈ রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহির নাতি আব্দুল কাদেরকে আপনি চিনেন? প্রসিদ্ধ বুজুর্গ হযরতে আবু
আব্দুল্লাহ সমাঈ রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির নাতি আব্দুল কাদেরকে কি আপনি চিনেন? तब इन्हीं से वो शख्स पूछ रहा है कि हज़रत अब्बू अब्दुल्ला सोमाई रहमतुल्लाह ताला अलैह के नवासे अब्दुल कादिर को जानते हैं? गौसबाग रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमान वो तो आमी। तो आप खुद ही फरमाने कह रहे भाई ये तो आप जिसका नाम ले रहे हैं वो तो मैं खुद ही हूँ, यानी ये तो मेरे नाना है। हज़रत अब्बू अब्दुल्ला सोमाई रहमतुल्लाह ताला अलैह तो मेरे नाना है और मैं उनका नवासा हूँ। এই কথা শুনে ওই যুবক অস্থির হয়ে গেল এবং বলল, আমি বাগদাদ থেকে এসেছি আর আপনার আম্মাজান আমাকে আপনাকে দেওয়ার জন্য আমাকে 8টি আশরাফি মুদ্রা দিয়েছিলেন। तो आपकी वालिदा ने इस शख्स को आपके लिए 8 सोने की अशरफियाँ दी थी। जब भी अपने घर से निकला और बगदाद आ रहा था तो इस शख्स को आपकी अम्मी जान ने, मतलब अभी आपकी अम्मी जान ने आपको याद रखा और आपके लिए सोने की 8 अशरफियाँ इस शख्स को दी कि मेरे लाल को, मेरे बेटे को, यानी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को ये 8 सोने की अशरफियाँ दे देना। সেই যুবক বলতে লাগলো যে হুজুর, এখানে বাগদাদে এসে অনেক দিন ধরে আপনার সন্ধান আমি রত ছিলাম, আমি আপনাকে খুঁজতেছিলাম, অনেক দিন থেকে ढूंढता रहा ये आपको, আপনাকে আমি খুঁজতেছিলাম, কিন্তু কেউ আমাকে আপনার ঠিকানা দিতে পারলো না। ইতিমধ্যে আমার সঙ্গে নিয়ে আসা সমস্ত টাকা শেষ হয়ে গেল, আমি যে সমস্ত টাকা পয়সা নিয়ে এসেছি সব শেষ হয়ে গেল। এই অবস্থায় 3 দিন অতিবাহিত হয়ে গেল, খাওয়ার কিছুই মিলল না। যখন আমার ক্ষুধা একেবারে বেড়ে গেল, আমি দুর্বল হয়ে গেলাম, ক্ষুধা বেড়ে গেল, দুর্বল হয়ে গেলাম, তো আপনার আম্মা জানের দেওয়া সেই আশরাফি মূল্য থেকে টাকা থেকে আমি এই খানাগুলো নিয়েছিলাম। अच्छा आप ही के पैसों से उसने खाना ले लिया, उसके बाद सारा टका, सारा पैसा, सारी अशरफियाँ, उसके बाद जो अपना सामान ज़्यादा राह लेकर निकला था वो सारा ख़त्म हो गया और आपके जो रकम थी आपकी अम्मी जान ने दी थी वो उसके पास मौजूद थी और उसमें से ही ये रोटी और भुना हुआ गोश्त इस शख्स ने लिया था। और फिर क्या हुआ हुजूर इसके बाद? তখন ওই যুবক বলতে লাগলো যে হুজুর, এতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমার মেহমান ছিলেন, এখন আমি আপনার মেহমান। अल्लाह अल्लाह, এই গোশত এবং রুটিটা আপনার। यानी पहले हुजूर गौसे पाक इनके मेहमान थे और अब ये हुजूर गौसे पाक के मेहमान हो गए, हुजूर गौसे पाक मेज़बान हो गए, क्योंकि टका और वो अशरफियाँ, वो सोने की जो अशरफियाँ थी तो वो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की थी। ওই যুবক বলতে লাগলো, আমি আপনার নিকট আমার এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেছি। আমি ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হয়ে আপনার মুদ্রা দিয়ে খাবার ক্রয় করেছি। প্রিয় মাদানী চ্যানেলের দর্শক বিন্দু, আপনারা দেখলেন যে আমাদের গৌসবাগ আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির ইসার কিরকম উত্তম ছিল, আত্মত্যাগ, অন্যের জন্য উৎসর্গ করা কেমন উত্তম ছিল, এবং তিনি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি নিজের নফসের উপর কি পরিমাণ বিজয় লাভ করেছেন। তো প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমাদের হুজুর গৌসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির যে ইসার, যে আত্মত্যাগ, এই ব্যাপারে ইনশাআল্লাহ আযওয়াজাল কিছু মাদানী ফুল ইনশাআল্লাহ আমরা শ্রবণ করব। यहाँ हमारे इस्लामी भाई ने बंगला के अंदर बताया कि हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला ने इसार किया। और मदनी चैनल के नादरीन और बिलखुसूस बंगला ज़बान जानने वाले मदनी चैनल प्रियो दर्शक बरिंदों, आपने सुना कि यहाँ एक अमानत का कितना मतलब ख्याल किया। पहले के लोग अमानत का बहुत ख्याल किया करते थे, अगर किसी के पास कोई चीज़ रखवाया करते थे तो वो ख़यानत नहीं किया करता था, बल्कि जिसकी अमानत होती उसे पहुँचाने की भरपूर कोशिश किया करता था कि ये अमानत उस तक पहुँच जाए। तो ये जो शख्स था जो आपके शहर से निकला और आपकी वालिदा ने आपके लिए 8 अशरफियाँ सोने की दी और ये संभालता रहा कि अब मिल जाए, अब मिल जाए, अब मिल जाए, अब दे दूँगा, मगर आप नहीं मिल पाए। जब खाना उसने देखा कि मैं 3 दिन से भूखा प्यासा हूँ, कुछ खाने को नहीं मिला, तो उसने आपकी अशरफियों में से कुछ अशरफी लेकर खाना ले लिया और उसमें आप शामिल हो गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपने कुछ मज़ीद खाना खाने के बाद उसको अशरफियाँ भी दी
اور کھانا بھی کھلایا، یعنی ایثار کیا آپ نے. ایک تو وہاں ایثار کہ جہاں اولیاء کرام تھے گری پڑی چیزیں اٹھا کر کھا رہے تھے ان کے ساتھ ایثار کیا، اور پھر یہاں ایثار کیا کہ یہ شخص آپ ہی کی رقم لے کر آیا ہوا، اور جب آپ کی رقم آپ کو مل گئی اس شخص نے امانت کی، امانت میں خیانت نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بھی ایک ایسا اسباب بنا دیا. اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس شخص کو ایثار کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ رقم ان کے حوالے کر دی. مدنی چینل کے ناظرین کو ہمارے اسلامی بھائی ایثار سے متعلق کچھ بتانا چاہتے ہیں. آئیے سنتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی بنگلہ میں ایثار کے بارے میں کیا مدنی پھول دینا چاہتے ہیں. প্রিয় মাদানী চ্যানেলের দর্শক বিন্দু, ইসার আত্মত্যাগ এর ব্যাপারে শেখ তরিকত আমির আহলে সুন্নাত একটি রিসালা মদিনার মাছ, এই মদিনার মাছ এই রিসালার মধ্যে একটি সুন্দর ওয়াকিয়াত তিনি বর্ণনা করেন. হযরত সাইয়্যিদুনা মা আমিনা রাদিয়াল্লাহু মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এবং ইমাম হাসান ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং হযরত আলী কারামাল্লাহু ওয়াজহুল করিম একসাথে খানা খাওয়ার জন্য বসলেন. ایک ساتھی مطلب حضرت مولا مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے شہزادے آپ کے ساتھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے. তখন খানা খাওয়ার জন্য বসলেন. ইমাম হাসান ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং হযরত আলী কারামাল্লাহু ওয়াজহুল করিম উভয়ে খানা খেয়ে নিলেন, কিন্তু মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এখনো খানা খেলেন না. مطلب حضرت علی نے اور حضرت امام حسن اور حسین نے کھانا کھا لیا، مگر ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانا نہیں کھایا. ঠিক ওই মুহূর্তে যখন মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা খানা শুরু করবেন, তিনি এখনই খানা খাবেন, ঠিক ওই মুহূর্তে তিনার ঘরের দরজায় একজন ভিক্ষুক চলে আসলো. اللہ اللہ، جب کھانا کھانے بیٹھی تو ایک فقیر سائل آ گیا آپ کے دروازے کے اوپر. মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এবং পুরো পরিবার 3 দিন পর্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিল. 3 দিন ক্ষুধার্ত থাকার পরে এই খানা মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা সামনে কি ছিল, মজুদ ছিল. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اسلامی بھائی نے کتنی زبردست بات بتائی اور کیسی بات بتائی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 3 دن سے آپ نے کچھ نہیں کھایا تھا، اور 3 دن کے بعد یہ کھانا میسر آیا، آپ کھانے کے لیے بیٹھی ہیں کہ ابھی کھانا کھاؤں گی. 3 دن گزر گئے اور سائل دروازے پر آ گیا، اس نے دستک دی، سائل نے صدا لگائی، تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন যে বেটা, এই খানা আমি খাবো না, اللہ اللہ এই খানা আমি খাবো না, এটা ভিক্ষুককে দিয়ে দাও. اوہ سائل کو دے دے کھانا، میں نے نہیں کھانا. দিয়ে দিত. মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা যে নিজের ক্ষুধার কথা চিন্তা করলেন না. যখন একজন মুসলমান ঘরের সামনে চলে আসলো ক্ষুধার্ত, নিজের ক্ষুধাকে ভুলে গিয়ে ওই ভিক্ষুককে নিজের খানাকে আত্মত্যাগ করে দিলেন, ইসার করে দিলেন. اللہ اللہ، آج ہم درس حاصل کریں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں کیسی مثال دی ہے کہ آپ خود تو بھوکی رہی، آپ کے سامنے سائل آ گیا، سائل نے صدا لگائی، آپ نے 3 دن بھوکے ہونے کے باوجود آپ نے کھانا خود نہیں کھایا بلکہ ایثار کر دیا. ایثار کے جذبے کے تحت آپ نے مسلمان کو دے دیا. تو ہم بھی غور کریں مدنی چینل کے ناظرین اور بنگلہ زبان جاننے والے مدنی چینل درشک برندوں کہ ہم کھانا کھا لیتے ہیں، پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہیں، ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا رہتا ہے، وہ بیچارہ کھانا نہیں کھا پاتا. کبھی ہم نے اپنے پڑوسیوں کی خبر گیری کی ہے کہ کس کے پاس پیسہ نہیں ہے، ٹکا نہیں ہے، مال نہیں ہے، کھانے کے اسباب نہیں ہے، وہ بیچارہ بھوکا رہ کر رات گزار رہا ہے، دن بھر گزار رہا ہے. کبھی ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. اور ہمارے خاندان نبوت کے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کیسی تربیت کہ آپ خود تو بھوکی رہیں اور اس کے خود بھوکی رہنے کے باوجود آپ کو کھانا میسر آ گیا، مگر آپ نے کھانا نہیں کھایا بلکہ وہ کھانا ایثار کر دیا، سائل کو دے دیا. মাদানী চ্যানেলের দর্শক বিন্দু, আসুন আমরা ইসার করার কি ফজিলত আমরা শ্রবণ করি.
যদি কোনো ব্যক্তি জীবনে একবারও ইসার করে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তাকে কি পুরস্কার দান করবেন? एक बार जिंदगी में इसार करेगा उसके लिए भी फजीलत है। তাকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কি ফজিলত দান করবেন, কি পুরস্কার দান করবেন? হুজ্জতুল ইসলাম হযরতে সৈয়দনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি তিনার কিতাব ইয়াহিল উলুম এর মধ্যে তিনি বর্ণনা করেন, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা হযরতে সৈয়দনা मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातु व सलाम के इरशाद करलेन, हे मूसा अला नबीना व अलैहि सलातु व सलाम, एमन लोक जे सारा जीवने एकबारो इशार करबे, जे सारा जीवने एकबारो इशार करबे, आमी कियामतेर दिन तार थेके हिसाब निते लज्जा करब। अल्लाह, तार ठिकाना होच्छे জান্নাত। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, সে সেখানে সে যেখানে ইচ্ছা থাকবে। তো প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমরা শুনলাম যে একবার জীবনে যে কেউ ইসার করবে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কিয়ামতের দিন তার থেকে হিসাব নিতে লজ্জা করবে এবং আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতও দান করবে। हमारे इस्लामी भाई ने मदनी चैनल के नादरीन को बताया कि हुज्जतुल इस्लाम सैयदना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह इहयाउल उलूम में नकल करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, कोई शख्स ऐसा नहीं कि वो उम्र भर में चाहे एक ही बार इसार करे और मैं क़ियामत में उससे हिसाब तलब करते हुए हया ना फरमाऊँ, उसका मकाम जन्नत है और वो जहाँ भी चाहे रहे। तो मदनी चैनल के नादरीन, दर्शक बरिंदो, अपनी देखते सेन, अपनी सुनते सेन कि हमारे इस्लामी भाई ने कितनी प्यारी फजीलत बताई है। ज़िंदगी में एक बार अगर इसार करे तो इसकी तो फजीलत आसे, इतनी फजीलत आसे, और अगर जो बार बार इसार करेगा उसका क्या मकाम होगा। तो हम अपने सिलसिले में फैज़ान गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के अंदर सुन रहे थे हुज़ूर गौसे पाक की इबादत के वाक़ियात, रियाज़त के वाक़ियात, इबादत आपने कैसी की और कैसी इबादत आप किया करते थे। आइए हम बंगला में अपने इस्लामी भाई से सुनते हैं कि हमारे इस्लामी भाई बंगला ज़बान में हमें कौन सा वाक़िया और कौन सी हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की इबादत करने का अंदाज़ वो हमें बताते हैं। হুজুর গৌসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি নিজের গোলামদের এবং মুরিদদের উপদেশের জন্য, শিক্ষার জন্য ইরশাদ করতেন, আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল, আমি 25 বছর ইরাকের মরুভূমিতে সময় অতিবাহিত করেছি, আর 40 বছর পর্যন্ত গৌসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি নিজের গোলামদের উপদেশের জন্য ইরশাদ করতেন, আলহামদুলিল্লাহ আমি 25 বছর ইরাকের মরুভূমিতে ঘোরাফেরা করতেছি। तो इराक के जंगलों के अंदर, वीरानों के अंदर आप 25 साल तक रहे, 25 बचर, यानी 25 साल तक आप इराक के वीरानों के अंदर फिरते रहे। তিনি ফরমান 40 বছর পর্যন্ত ইশারের নামাজের ওযু দিয়ে আমি ফজরের নামাজ আদায় করি। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की इशा के वज़ू से फजर की नमाज कितने साल, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, बल्कि आप फरमाते हैं कि इशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा की 40 साल तक, 40 साल तक हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ईशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा की। क्या बात है हमारे गौसे आज़म की। শুধু তাই নয়, তিনি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি ফরমান 15 বছর ধরে প্রতিদিন ইশারার নামাজের পর নফল নামাজে 1 খতম কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করতাম। सुभान अल्लाह, फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान गौसे पाक, फैज़ान गौसे पाक, हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि 15 साल तक रोज़ाना बाद नमाज इशा नवाफिल में 1 कुरान पाक ख़त्म करते रहे। তিনি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি ফরমান, প্রথমে আমি আমার শরীরে রশি বেঁধে নিতাম, তারপর তা একটি দেওয়ালের উপরের কুটির সাথে আমি বেঁধে নিতাম। যখন চোখে ঘুম আসতো রশির সাথে ঝটকা খেয়ে আমার চোখ খুলে যেত। अल्लाह अल्लाह, हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला ऐसे इबादतें नहीं किए। हम तो सुनना बहुत आसान होता है ना, हमने सुन लिया
کہ اتنی ساری عبادت، اتنا عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھتے رہے، اور آپ نے 15 سال تک روزانہ بعد نماز عشاء نوافل میں ایک قرآن پاک کا ختم کرتے رہے، تو یہ آسان کام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے۔ تو آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ ابتدا میں اپنے بدن پر رسی باندھ کر دوسرا سرا اور دیوار میں گڑی ہوئی کھوٹی سے میں باندھ دیتا تھا، اگر نیند کا غلبہ ہوتا تو اس کے جھٹکے سے آنکھ کھل جاتی۔ مطلب اب عبادت میں خلل نہ ہے کہ عبادت میں کر سکوں، تلاوت میں کر سکوں، نماز میں پڑھ سکوں، اللہ کی عبادت میں لگا رہوں، جب بھی نیند کا جھٹکا ہے تو وہ رسی کے ذریعے میری آنکھ کھل جائے، میں سو نہ جاؤں۔ قربان جائیے ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ پر۔ প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, প্রিয় মাদানী চ্যানেলের দর্শক বিন্দু, আমরা শুনলাম যে আমাদের গৌস পাক রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি তিনি কিভাবে কষ্ট করে তিনি ইবাদত করতেন, রাতকে রাত তিনি জাগ্রত থেকে ইবাদতের সময় অতিবাহিত করতেন। কিন্তু আফসোস, সারা রাত অতিবাহিত করা দূরের কথা, আজকে আমরা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার হুকুম 5 ওয়াক্ত নামাজ আমাদের দ্বারা আদায় হচ্ছে না। তো প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমাদের গৌস পাক রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির যে ঘটনা আমরা শুনলাম, দীর্ঘ 25 বছর তিনি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার রাস্তার মধ্যে ইলমি দ্বীন হাসিল করার জন্য কষ্ট সহ্য করেছেন। আসুন আমরা ইলমি দ্বীন হাসিল করার জন্য, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার ইবাদত করার জন্য, গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য আমরা মাদিনী কাফেলাতে সফর করি। আলহামদুলিল্লাহ আজওয়াজাল শেখ তরিকত আমির আল সুন্নত আবু বিলাল মোহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী দামাত বারাকাতুহুম আলিয়া যে আমাদেরকে ইলমি দ্বীন শেখার জন্য একটা মাধ্যম দিয়েছেন, মাদিনী কাফেলা। মাশাআল্লাহ, যে ইলমি দ্বীন আমরা কিভাবে হাসিল করি, আমরা কিভাবে ইবাদত কিভাবে শিখবো, নামাজ কিভাবে मदनी শিখবো। काफिले में तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती हैं। এবং মাদানী কাফেলাতে আলহামদুলিল্লাহ শুধু ইলমি দ্বীন নয়, মাদানী কাফেলায় সফর করলে দোয়া কবুল হয়। अल्लाह अल्लाह, मदनी काफिले में जो जाता है वाकई उसको बरकतें जरूर मिलती हैं, दुआ करता है दुआ कबूल हो जाती है, परेशानियां दूर हो जाती है, और कई ऐसे मदनी बहारें मिलती हैं। তো প্রিয় মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আমি আপনাদেরকে আজকে যে মাদানী কাফেলায় সফর করেছে, দোয়া কবুল হয়েছে, একটি মাদানী বাহার ইনশাআল্লাহ আমি আপনাদেরকে শোনাবো। যে মাদানী বাহার আমির আহলে সুন্নাত দামাত বারাকাতুহুম আলিয়া ফাইজানে সুন্নাতের মধ্যে মাদানী বাহার এভাবে বর্ণনা করেন। বাবুল মদিনা করাচির এক ইসলামী ভাইয়ের হৃদপিণ্ডে ব্যথা আরম্ভ হলো। ডাক্তার বলল, আপনার হৃদপিণ্ডের দুটো শিরাই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। यानी दिल की दो शरियाने नालियां बंद हो गई, বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এই রোগের চিকিৎসার জন্য ক্লিনিকে ভর্তি হলে হাজার হাজার টাকার প্রয়োজন। अस्पताल में दाखिल हो जाएगा तो कई खर्चा होगा, पैसा बहुत लगेगा। অনেক টাকার প্রয়োজন। এই বেচারা গরিব মানুষ এত বড় খরচের অঙ্ক শুনে ভয় পেয়ে গেল। এক ইসলামী ভাই দাওয়াতে ইসলামীর এক ইসলামী ভাই তাকে ইনফরাদি কোশিশের মাধ্যমে দাওয়াতে ইসলামীর সুন্নত সমূহ প্রশিক্ষণের মাদিনী কাফেলাতে সফর করে সেখানে দোয়ার জন্য তাকে উৎসাহিত করলো যে ভাই মাদিনী কাফেলায় সফর করুন, মাদিনী কাফেলায় সফর করলে দোয়া কবুল হয়। हमारे इस्लामी भाई ने जो बताया ना, मैं अपने मदनी चैनल के नादरीन को ये अर्ज़ करूँगा, और मेरे वो इस्लामी भाई जो जिम्मेदार हैं। बाद इस्लामी भाई को देखा है कि मदनी काफिले की दावत देते हुए शर्माते हैं, लज्जा लगता है, शर्म आती है कि यार दावत कैसे दूँ, मदनी काफिले के लिए कैसे तैयारी दूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे जिम्मेदार इस्लामी भाई ने बताया कि वो इस्लामी भाई जिसकी दिल की शरियानें बंद हो चुकी थी, दो नालियाँ बंद हो चुकी थी, और डॉक्टर ने अस्पताल में एडमिट होने का मशवरा दिया, उसके बावजूद हमारे इस्लामी भाई ने उनको मदनी काफिले के लिए तैयार किया, मदनी काफिले के लिए राज़ी किया, दावत दी मदनी काफिले की। तो पता चला कि हर एक को दावत देनी चाहिए मदनी काफिले की। তো আলহামদুলিল্লাহ ইনফরাদি কোশিশের বরকতে 3 দিনের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেল। माशाअल्लाह, उन्होंने इनफरादी कोशिश की, काफिले के लिए तैयार कर लिया, और मदनी काफिले के लिए वो तैयार हो गए। माशाअल्लाह, যখন সে মাদানী কাফেলা থেকে সফর থেকে ফিরে আসলো, ফিরে আসার সময় সুস্থতা অনুভব হলো। कम हो गया उसको, সুস্থতা অনুভব হলো। काफिले में गए, काफिले से जब आए, यकीनन काफिले में तो नमाजें भी पढ़ी होंगी, वहाँ दुआ भी की होगी, तहज्जुद की नमाज पढ़ने की भी सादत मिली होगी, इल्म दीन भी तो बहुत सारा सीखा होगा। और फिर काफिले में कहाँ रहते हैं? मस्जिद में, अल्लाह के घर में। अल्लाह के घर में तो रहने की तो क्या ही फजीलत है, और अल्लाह के घर को मस्जिदों का आबाद करते हैं।
और दावत इस्लामी का तो नारा भी यही है ना, क्या नारा है? मस्जिद बरो तहरीक জারি থাকবে, मस्जिद बरो तहरीक। জারি तो থাকবে। मदनी चैनल के नादरीन, बिलखुसूस हमारे बंगला जानने वाले इस्लामी भाई, আমার मदनी चैनले दर्शक বৃন্দ, अपनी भी এই নারাতে শামিল হয়ে যান। মসজিদ বড় তেহরিক, জারি থাকবে, মসজিদ বড় তেহরিক জারি থাকবে। জারি থাকবে। ইসলামী ভাই ফরমান বলেন, আমি যখন মাদিনী কাফেলা থেকে ফিরে এসে টেস্ট করালাম, যখন টেস্ট করালাম তখন সব রিপোর্ট সঠিক পাওয়া গেল। সুবহানাল্লাহ। ফেজানে মাদানী কাফেলা জারি থাকবে, ফেজানে মাদানী কাফেলা জারি থাকবে इंशाअल्लाह। ডাক্তার অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, डॉक्टर उससे मालूम करता है कि रिपोर्ट सारी अच्छी कैसे हो गई। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কোথাও চিকিৎসা নিয়েছো? তোমার হৃদপিণ্ডের দুটো বন্ধ শিরা পুনরায় চালু হয়ে গিয়েছে। सुभानअल्लाह। डॉक्टर हैरान हो गया कि ये दो नालियां जो बंद थी कैसे चालू हो गई, क्या किया तुमने? এটা কি করে সম্ভব হলো? তো সে জবাব দিল, আলহামদুলিল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল, দাওয়াত ইসলামীর মাদানী কাফেলাতে সফর করে দোয়ার বরকতে হৃদপিণ্ডের জীবন বিনাশ রোগ থেকে আমি মুক্তি লাভ করেছি। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे इस्लामी भाई ने बताया कि मदनी काफिले में सफर किया, बीमारी हो, परेशानियां हो, कर्जदारियां हो, कैसे भी मामला हो, मदनी काफिले में सफर करने की बंदा कोशिश करे, चेष्टा करे। तो चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला असबाब बना ही देता है। बंदा नियत करता है, सच्ची पक्की नियत हो तो असबाब भी बनी जाते हैं। कहते हैं ना कि नियत साफ मंजिल आसान। तो नियत अच्छी होगी, नियत भालो थकबे तो काज भी भालो होबे। नियत अच्छी होगी तो मदनी काफिले में सफ़र करना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। बाद इस्लामी में कहते हैं मैं मसरूफ़ हूँ, बिपशाई, আমার ব্যবসা তো বেশি বড় ব্যবসা, আমি তো যেতে পারবো না, আমি মদনী কাফিলে 3 দিনের 30 দিনের আমি যেতে পারবো না, আমি কিভাবে যাব? तो ठीक है, अभी आप नहीं जा सकते, फिर बीमार हो गए क्या करेंगे, कोई मसला हो गया क्या करेंगे? और देखा जाता है कि बिया के वक्त शादी होती है, बिया होता है, किसी दोस्त की यहाँ तकरीब हो रही है, ख़ानदान में कोई तकरीब होती है, तो बंदा उसके लिए भी तो टाइम निकाल ही लेता है ना। तो मदनी काफिले के लिए टाइम निकालने की कोशिश, चेष्टा करबें। शबे इस्लामी में चेष्टा करबें ना, इंशाअल्लाह चेष्टा करबें, इंशाअल्लाह चेष्टा करबे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी काफिले में सफ़र करना भी आसान हो जाएगा। রহমত পাওয়ার জন্য কাফেলাতে চলো, সুন্নত শিখার জন্য কাফেলাতে চলো। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইসলামী ভাইয়ের, আমরা এখন মাদানী কাফেলার মাদানী বাহার শুনলাম যে ইসলামী ভাই ইনফরাদি কোশিশ করলেন, মাদানী কাফেলার জন্য দাওয়াত দিলেন। আলহামদুলিল্লাহ, দাওয়াতের বরকতে ওই ইসলামী ভাই মাদানী কাফেলাতে সফর করলেন। মাদিনী কাফেলা দোয়ার বরকত আলহামদুলিল্লাহ তার অনেক বড় কঠিন রোগ দূর হয়ে গিয়েছে। তো প্রিয় ইসলামীরা, আসুন আমরা দাওয়াত দিই, আমরা ইসলামী ভাইদেরকে মাদিনী কাফেলার দাওয়াত দিই। মাদিনী কাফেলার দাওয়াত দেওয়ার জন্য আলহামদুলিল্লাহ শেখ তরিকত আমির আহলে সুন্নাত যে দাওয়াত যাতে করে আমরা দিতে পারি আমাদেরকে মাদানী ইনাম দিয়েছেন। এই মাদানী ইনামাতের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ 22 নম্বর মাদানী ইনামাত। তিনি ফরমান, আজকে আপনি কমপক্ষে দুইজন ইসলামী ভাইকে মাদানী কাফেলার জন্য ইনফরাদি কোশিশ করেছেন কি? দুইজন ইসলামী ভাইকে মাদানী কাফেলা মাদানী ইনামতের দাওয়াত দিয়েছেন কি? তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমরা এই মাদানী ইনামতের উপর আমল করে ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল প্রতিদিন কমসে কম দুইজন ইসলামী ভাইকে মাদানী কাফেলা এবং মাদানী ইনামতের দাওয়াত অবশ্যই দেবে ইনশাআল্লাহ। मदनी चैनल दर्शक वृंदो, आपने सुना हमारे इस्लामी भाई से, हमारे इस्लामी भाई ने बताया कि अमीर अहले सुन्नत शेख तरीक़त दामत बरकातुहुल आलिया ने इस्लामी भाइयों के लिए 72 मदनी इनामत का गुलदस्ता अता फरमाया है। और इस 72 मदनी इनामत के गुलदस्ते में एक मदनी इनाम जो मदनी इनाम नंबर 20 है, उसमें प्रत्येक दिन यानी हर दिन 2 ही जोन के 2 लोगों को, 2 इस्लामी भाइयों को इनफरादी कोशिश करनी है मदनी इनामत और मदनी काफिले की, और इनफरादी कोशिश करके 2 इस्लामी भाई को कम से कम मदनी काफिले के लिए तैयार करना है। अपनी भी आशुन, अपनी भी नियत करूँ, आप भी नियत कीजिए और इरादा कीजिए कि हम भी प्रत्येक दिन यानी रोज़ाना 2 इस्लामी भाइयों को मदनी काफिला और मदनी इनामत की दावत देंगे। और बिलखुसूस मदनी काफिले के लिए 2 इस्लामी भाइयों का नाम, एड्रेस, ठिकाना ये लिखेंगे
تو آپ نے آج کے سلسلے کے اندر فیضان غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے میں آپ نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے واقعات، آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت، اور آپ نے کیسی کیسی عبادتیں کی اور اپنے نفس کا کیسے آپ نے مقابلہ کیا. تو مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور ابر دوبارہ پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ ہمارے اس سلسلے کے اندر الحمدللہ عز و جل منقبت غوث پاک بھی سنی جاتی ہے. ہمارے ساتھ نعت خواہ اسلامی بھائی بھی شامل ہیں. آئیے ہم اپنے نعت خواہ اسلامی بھائی سے منقبت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے در سے ہے منگتوں کا گزارا یا شہ بغداد، تیرے در سے ہے منگتوں کا گزارا یا شہ بغداد. یہ سن کر میں نے بھی دامن پسارا یا شہ بغداد. یہ سن کر میں نے بھی دامن پسارا یا شہ بغداد. میری قسمت کا چمکا دو ستارہ یا شہ بغداد. میری قسمت کا چمکا دو ستارہ یا شہ بغداد. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا شہ بغداد. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا شہ بغداد. مدینے کا بنا دو تم مجھے کچھ ایسا دیوانہ. مدینے کا بنا دو تم مجھے کچھ ایسا دیوانہ. پھروں دیوانگی میں مارا مارا یا شہ بغداد. پھروں دیوانگی میں مارا مارا یا شہ بغداد. غم شاہ مدینہ مجھ کو تم ایسا عطا کر دو. غم شاہ مدینہ مجھ کو تم ایسا عطا کر دو. جگر ٹکڑے ہو دل بھی پارا پارا یا شہ بغداد. جگر ٹکڑے ہو دل بھی پارا پارا یا شہ بغداد. اگرچہ لاکھ پاپی ہے مگر عطار کس کا ہے. اگرچہ لاکھ پاپی ہے سدے عطار کس کا ہے. تمہارا ہے تمہارا ہے تمہارا یا شہ بغداد. تمہارا ہے تمہارا ہے تمہارا یا شہ بغداد. تیرے در سے ہے منگتوں کا گزارا یا شہ بغداد. یہ سن کر میں نے بھی دامن پسارا یا شہ بغداد. حال دل
वाले दिल पे